कौन पे जगन्नाथंकर कान नहीं, कौन पे जगन्नाथंकर आखि अच्छी पता नहीं, कौन पे जगन्नाथंकर हाथ अच्छी पापुली नहीं, कहीं जगन्नाथंकर छाती नहीं, कहीं जगन्नाथंकर पाद नहीं। भक्त भावर कथा जगन्नाथ को भक्त पचारा कला प्रभु आपणकर कान कौन पाई नहीं। कली जुगरे आम जिते तो मंदिर देखुचु जिते ठाकुर देखुचु सब हाथ गोड़ नाक कान आखि अच्छी प्रभु आपण तो जगतर नाथ जगन्नाथ कान कुआड़े गला आपणकर ना रे से दिन कान थिला बोली डाक देला मते गज कुंभीरता गोड़ को कामुड़ी थिला धाई गली मु लक्ष्मी की देकरी गज पाखकु सुदर्शन चक्र रे जेते बेले मु कुंभीरर बेक को काटिली ना कुंभीर मते हाथ जोड़िकरी पचारला कहला ठाकुरे मोर तो आपणक संगे किछि युद्ध होइनी तो आपणकर किछि क्षति करिनी आमे गज कुंभीर युद्ध लागिछु मणिमा आपण कोन पई आसिकरी सुदर्शन चक्र रे मो बेकटा को काटी देले। सेठी महाप्रभु कथा देइथिले कुंभीर को कहले कुंभीर मन दुख करिना रे मन दुख करिना मु जेमिति आज तते बिना कारण रे तो बेक को सुदर्शन चक्र रे काटी देइछि मु आज तते कथा दउछि रे काली जते बेले कली जुग रे जगन्नाथ होई अवतार नेबी मोर समग्र शरीर थिबो रे हेले कान नथिबो आउ को कान थिबो ना को गज मते डाकिले मु सुदर्शन चक्र रे ता बेक को जाई काटी देवी एवं सेठी भगवान कुंभीर को कथा देइथिले कले गज मोर भक्त हेले मध्य तू सर्वप्रथमे स्वर्ग को जीवु पछरे जीव गज पचारिला कुंभीर ना कहीं ना तू मो भक्तर गोड़ धरी देइछु तू मो भक्तर गोड़ धरी देइछु बोली तू प्रथमे जीव स्वर्ग को सेठी तत्वर कथा गोटे मनीषर तो पता अछि जेते ठाकुर अछंदी समस्तंगर पता अछि प्रभु आपण को आखिटा कहीं गोल गोल हैला आपण तो सबुदिन राति रे सुअंती पता नहीं प्रभु सुअंती केमिति से पता कुआडे गला मने पडुछि से दिन भीम दुर्योधन आज्ञा युद्ध लागिथिला भीम जेते दुर्योधन को मारुछि दुर्योधन आज्ञा मरुनी श्रीकृष्ण भगवान टिके भीम आड़े अनेकरी आखि ठार मारिदेले टिके आखि ठार मारिदेले जे भीम कौन कला दुर्योधन जानुभंग करदेला। दुर्योधन सेठी पचारिला भगवान कहला प्रभु आमे तो भीमर मोर युद्ध लागिथिलु आपणकर मु तो किछि दोष करेनी मणिमा आपण कौन पई भीम को आखि ठार मारिदेले जे आखि ठार मारिदेले जे से मो जानुभंग करदेला। सेई दिन भगवान आज्ञा कथा देले दुर्योधन को कहले दुर्योधन रे मन दुख करूछु ना हाँ प्रभु मन दुख करिबिनी ना ए जुगरे ए जन्म रे मु तो ऋण सुझी पारिबिनी ना प्रभु केबे सुझिबे ना काली जेते बेले कली जुग आसीबो चका चका आखि मोर जोड़िए थिबो रे हेले पता नथिबो समग्र जगत को देखुथिबी आज जो पतारे मु आखि ठार मारी देइछि कली जुग रे से आखि रे मोर पता नथिबो समग्र जगत को मु चका चका आखि रे देखुथिबी। पुणी भक्तटे दिने पचारिला कहला प्रभु भुवनेश्वर बाहरी पड़ी सकाळु सकाळु जाइकरी पहुँची गला पुरी रे मु जगन्नाथ को देखिबी केते कोन कहि पकेइबी मोर एते दुख अछि मो पुओ चाकरी करिनी टंका पैसा नाही प्रभु तेल लुण संसार केते कोन भाबिकरी बस रे बसिकरी जाइछि पुरी अरुण स्तंभ परे बाट जाक जाऊ जाऊ जेते बेले जगन्नाथ को आज्ञा 500 लोक ता भितर ध्यान देबे 500 लोक ता भितर अछंती लोकटा आज्ञा छटपट होची जगन्नाथ को देखिया पई से 500 लोक भिड़ भितर जेते बेले आखि रे जगन्नाथ को आखि पड़ी जाइछि ना लोकटी कहूछि प्रभु मु कोन आपन को देखिया को आसीथिली आपण कोन मते बल बल करके अनेइछंती सेठी पचारुछि भक्त भला आखि जोड़े पाइचो शांते भला आखि जोड़े पाइचो जिए तो देखुची सी तो कहूची तमे ताड़े चाहिचो भल ओठोटिए पाइचो शांते भल ओठोटिए पाइचो जिए तो देखुची सी तो कहूची तमे देखी ताकू हसुच भल हाथ जोड़े पाइचो शांते भला हाथ जोड़े पाइचो जिए तो जाउची पापी हो बा तपिटिए हो तमे कोळेई नबाकू डाकुच एडे सुंदर हाथ दीटा टेकिकरी रखिछंती प्रभु हाथ अछि हेले पापुली कुआडे गला पापुली नाही प्रभु ए हाथ रे दउच नउच केमिति खाउच केमिति सबु तो करूच प्रभु पापुली कुआडे गला ना रे से दिन जेते बेले तृतीया जुगरे मु पहुंचली जाई किस्किन्नारे सुग्रीव संगरे मित्र बसिली लुचि लुचि जेते बेले बाली को धनुतीर मारी देली बाली मरिबा को पड़ी बाली की कोले रे सुआइली बाली कौन आज मागुछु मागे मु तते सबु देबी रे बाली सेठी दुई हाथ जोड़ी कहला ठाकुरे कौन मागिबी आपण को कोले रे मरिबी ताठू बड़ी बड़ भाग्य मो पई आउ कौन अछि
ନା ନାଇଁ ରେ ନାଇଁ ବାଳି, ମୁଁ କେବେ କାହାର ଧାରୁଆ ନୁହଁ, କଣ ଆଜି ମାଗୁଛୁ ମାଗେ ତତେ ସବୁ ଦେବି। ସେଇଠି ବାଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ କରିନଥିଲି, ଆମେ ସୁଗ୍ରୀବର ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଜି ମତେ ଧନୁତୀର ମାରିଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଦୋଷ କରିନଥିଲି ମଣିମା, ନା କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗେ। ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମଲା ବେଳେ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ମାଗିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବି। ନା କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗେ। ନା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ମୋର ମାଗୁଛି, ଯୋଉ ହାତରେ ଆପଣ ମତେ, ଯୋଉ ପାପୁଲିରେ ଆପଣ ମତେ ଧନୁତୀର ମାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ ସେ ପାପୁଲି ଆପଣଙ୍କର ନ ରହୁ। ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଥା ଦେଲେ, ବାଳି ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ତରୁଣ ସୁଝି ପାରିବିନି ରେ, କାଲି କଳି ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋଇ ଅବତାର ନେବି, ଯୋଉ ପାପୁଲିରେ ତତେ ଭିଡ଼ିକିରି ଧନୁତୀର ମାରି ଦେଇଛି, ମୋର ହାତ ଥିବ ରେ, ଆଉ ପାପୁଲି ନଥିବ, ଆଉ ପାପୁଲି ଥିବ ନା, କୋଉ ବାଳିକୁ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଧନୁତୀର ମାରିବି। ପୁଣି ବାଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହଉଛି କିଷ୍କିନ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ମୋରି ପାଣି ପବନରେ ଯେତେ ବୃକ୍ଷଲତା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମତେ ଧନୁତୀର ମାରିଲେ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗଛ ପଛପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ଲୁଚି ଲୁଚି ମତେ ଧନୁତୀର ମାରିଦେଲେ, ସେ ବୃକ୍ଷଟା କେଡ଼େ ବେଇମାନ, ତା ରାଜ୍ୟର ରଜାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ମଲା ବେଳେ ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ସେ ବୃକ୍ଷଟା ଭାରି ମିଠା, ଭାରି ଫୁଲେଇ, ତାର ପାଦଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଶରୀର ପିତା ହେଇଯାଉ, ଯିଏ ତାକୁ ପାଟିରେ ଲଗେଇବ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଥୁ ଥୁ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲେ, ଯିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷଟି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲା ଠାକୁରେ ଭଲ ଆପଣ, ଆପଣ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆଣିବେ, ମତେ ବାଳି ଅଭିଶାପ ଦେଲା, ମୋ କଥା ବୁଝିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ବୃକ୍ଷକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ, କହିଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରିନା ରେ ବୃକ୍ଷ, ମନ ଦୁଃଖ କରିନା, ତୋତେ ଯେମିତି ଆଜି ବିନା କାରଣରେ ବାଳି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି, ତୋର ସମଗ୍ର ଶରୀର ପିତା ହେଇଯାଇଛି, ତୋ ଭାର ମୁଁ ନେବି ରେ, କାଲି ଯେତେବେଳେ କଳି ଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବତାର ନେବି, ସମଗ୍ର ଜଗତ ତତେ ଲିମ୍ବ ଲିମ୍ବ ବୋଲି ଜାଣିବ, ତୋରି ଦେହରେ ମୋ ଶରୀର ତିଆରି ହବ, ସମସ୍ତେ କହିବେ ତତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ।